114 сур, которые содержат свыше 6000 аятов. Для того, чтобы просто прочитать Священный Коран в соответствии со всеми правилами, нужно около 20 часов, а заучивание их наизусть требует вообще колоссальных усилий. Табарк Кадыровой всего 10 лет, но уже в таком возрасте она получила почетное звание хафиза. Девочка очень ответственно относится ко всему, что связано с религией. Она также исполнила вместе с сестрой нашиды на арабском языке. Богословы называют благословенной землю, на которой живут хафизы. За одну только прочитанную букву из Священного Корана человеку записывается 10 благих дел, что и говорить о том, чтобы запомнить наизусть все суры. إيش ديل أهلو بو إلا ديل أهلو بو بو شن معنا ديل جرجر بو بو مع عندوسن سيجلا دولش دول ملاك شلات بو تاح دولش بول أهلو سن جشتر ديوش بو خيشورش إيرت إعاه سن جشتر ديوش بو إلا بايمر إلا عليه الصلاة شو دي كاور ملو إل شا قرآن خوش ولش قرآن ده حيوش ورجو إلا تبارك وبتشايو حافظ إلا ويسخل وش ده إلا أنت عبير كتير ويسخل وش ده إلا Десятилетняя Табарк не первый хафиз семьи Кадыровых. Раньше всех Священное Писание выучил племянник главы республики Хамзат в августе 2012 года. Следующее звание хафиза защитила дочь Рамзана Кадырова Айшат. Затем Хатижат и Хутмат Кадыровы и их братья Ахмад, Эли и Адам. Помимо этого, знатоками Корана стали и племянницы главы республики Аминат Кадырова и Хайди Закриева. Выходит, что уже 10 человек из семьи Кадыровых получили это почетное звание. شيء قرآن دقا عمر مثلا خان دعوش ويمه كقرآن بعنش كحافش قيتوا تخنا ويبتشح أبيز الخوا تبارك دال ضيق الأول إذا دال ضيق السندانا أنا دويل ديش خو نانش خو سنتين أهل درجي ضيق الدويل تبارك استهان دقا عامين شق داخل خلص القرآن قان دودرش قيمة تين عشي ديني ناني دشوا تج تلا دال قرب دويل سنة دوز لي قرآن عامد إنزرج أو خلدو يخوينا بيرش دوش كيجي دوش قدي شو قاتش خان دوين دا آدم غار عيل غار أعمى دار إيش بتشع حسبع قرآن إيه بيرزين قرآن سار دقة عام دوش أتصلج أوغا قحيجيت ير ويبتشحوا دير رئيس خل ويبتشع رمزان دير رئيس خليلة مدينة دال أحمد حجيسي قاتش دويلة تخنا تبارك شق داخل خل دوش دال القرآن قان دو دوش قيمة تيناحة دير الشني صلى الله عليه وسلم شدي نيني بعد سمو دالر ضيلقة أتو تبارك أخا دير رئيس خلا ويبتشعنا قرآن غلق شو خلا قرآن دين ديشة خماخك حووخ شوال. Любовь к Священному Писанию глава республики прививает не только своей семье. Сегодня в регионе функционирует 4 школы по подготовке хранителей Корана. Совсем скоро в Аргоне откроется 5-я. За последние несколько лет в них были подготовлены свыше 170 хафизов. Дальше этом шиқом шиқо бешхилч. الخو أشاق إنتر وعج بيرتر وشو بتشلو الديل دوشلو и بتشدال إشتوين بيرتر بتشويلا تون بيرتر خلر شا مخ ديشلوش دول همنا مصو منا ديكشو من يحق يول وتشينها شيء اسمه عدولش لامس دق مارخيز دق قرآن دق حجل وين حجر شيخ كنا حجر حدولش دول بيرشنا سوى زان ستيمول إردوخ ويخلي ترحمه شيء اسمه قرآن ديش دادور مصو بير حافظ شق دورش يخيل شيء داخل شيء ومخ دول بيرشنا كيجي واشنا دول بيرشنا حيحتنق مايل إذا ما يدوش ويديش ديت السيرة دوك ولا آخر يوش سيرة سير لا أم سو بير بولش إشت يعني يتسون دول بيرش حافظ خلر إيه دل جري عقوت اللي خدو وقومنا سيدو إز أسكبر قوم زود بيرش خلج يعني إشت قش خلج باتش دوز لخ مثل يوتش وتقش بول كيجي جوار خز قرآن دوش قرآن عاموش كنتري زود بيرش خلج ومخ خز خربو ومخ تسين خربو ومخ كديل أيضا وعبو سربو. Рамзан Кадыров неоднократно подчеркивал, что для него очень важно, что его дети верны жизненным принципам и традициям своего дедушки Ахмата Хаджи Кадырова, который также соблюдал религиозные нормы и обычаи чеченского народа. Аза Исаева, Халид Мовсаев, Вах Кантаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.